गुड इवनिंग सबाइके वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये गणेश चतुर्थीर आगेर दिन के जखन आमादेर क्लासमेटरा सबाई मिले मंदिरटाके साजाच्छिलो तो तार परेर दिन सकाले आमी रेडी हये स्नान टान करे प्रथमे गेछिलाम क्लासे, कारण कि आमादेर छुट्टी छिलो ना। तो ये येलो कालारेर सूटटा परेछिलाम, सूटटा परे गेछिलाम क्लासे। तो क्लास थेके तारपरे 11टा साढ़े 11टा नागाद गेछिलाम मन्दिरे, केन कि तखन पंडितजी एसे गेछिलो तो सबकिछु जोगाड़ यंत्र चलछिलो। तो तोमरा सबाई जानो पुजोर अनेक जोगाड़ यंत्र थाके, तो सबाई मिले आमरा जोगाड़ यंत्र करछिलाम। तो एखोनो मूर्तिर मुख दर्शन हयनि, तारपरे ठाकुरटा प्रतिष्ठा होबे, तो तार जन्य चलছে देखो पुजो। तो ठाकुरटाके देखते खूबই সুন্দর লাগছিল, ছোটর মধ্যে খুবই সুন্দর এবং খুব কিউট লাগছিল দেখতে। তো সবাই মিলে আমরা পুজোতে বসেছিলাম, সবাই একসাথে আমরা আরতি করলাম এবং ঠাকুরটার লুকটা দেখো কতটা সুন্দর এবং খুব সুন্দর লাগছিল, কারণ কি কালকে আমাদের এখান থেকে চলে যাবে বিসর্জনে। তো আমরা সবাই খুবই আজকের দিনটা এনজয় করছিলাম। তো তারপরে সব ঠাকুরদের মালা পরিয়ে পুজো দিয়ে তারপরে চলে এসেছিলাম রুমে একটু ফ্রেশ হতে। ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এটা হচ্ছে প্রথম থেকে একটা ছোট্ট ভিডিও করা হয়েছিল, আমি ভিডিও করেছিলাম। তো তারপরে আবার চলে গেলাম বিকেলবেলা ঠাকুরকে একটু মিষ্টি দিতে। তো ঠাকুরকে বিকেলে গিয়েও আবার একটু পুজো টুজো করে আবার রাত্রির বেলার দিকে এটা হচ্ছে আমাদের বাইরে মন্দিরের লুক। তো গুড বাই সবাইকে।